Halo, perkenalkan, nama saya Gusti Putu Adrian Widiarta. Di sini saya akan menjelaskan Cisco Packet Tracer 3.2.8 investigasi and VLAN implementation. Di sini sudah ada tabelnya. Di sini ada objektivitas. Part 1, observe broadcast traffic in a VLAN implementation. Part 2, observe broadcast traffic without VLANs. Instruction. Step 1, ping from PC1 to PC6. Wait for all the link like to turn to green. Di sini topologi sudah berwarna hijau. Kita langsung saja ke step B. Click the simulation tab and use the LS simple PDU tool. Click PC1 and then click PC6. Kita klik simulation dari PC pertama ke PC 6, PC pertama dan PC 6. Kita jalankan PC pertama ke switch kedua, switch kedua ke switch pertama. Switch pertama dibagi berpencar ke PC 7 dan ke switch ketiga, switch ketiga ke PC 4. Where the ping successful? Jawabannya salah, valid. In normal operation, when a switch receives a broadcast frame on of its port, it forwards the frame on all other ports. Notice that switch 2 only sends the RLP request out Fortinet 001 to switch 1. Selanjutnya ke step 2, ping from PC 1 ke PC 4. Click the new button under the scenario 0 drop down tab. Now click on the add simple PDU icon on the right side of Packet Tracer and ping from PC 1 ke PC 4. Kita PC pertama ke PC 4. Kita klik new dulu, PC pertama ke PC 4. Kita jalankan PC pertama ke switch kedua, switch kedua ke switch pertama, switch pertama ke PC 7 dan ke switch ketiga, dan switch ketiga ke PC 4. PC 4 ke switch ketiga, switch ketiga ke switch pertama, switch pertama ke switch kedua, switch kedua ke PC pertama. Sudah berhasil. Selanjutnya ke PC pertama ke switch kedua, switch kedua ke switch pertama, switch pertama ke switch ketiga, switch ketiga ke PC 4, PC 4 ke switch ketiga, switch ketiga ke switch pertama, switch pertama ke switch kedua, switch kedua ke PC pertama. Where the ping successful? Jawabannya benar, successful. When the packet reset switch 1, why does it also forward the packet to PC 7? PC pertama dan PC ke-7 itu PC pertama bisa mengirim pesan atau paket ke PC ke-7 dikarenakan VLAN-nya
sama, PC pertama, PC ke-7 dan PC ke-4. Makanya bisa terkirim paket atau pesan. Nah, yang sebelumnya ada PC pertama dan PC ke-6. Yang PC pertama dan yang ke-6 itu tadi failed dikarenakan PC pertama VLAN-nya 10 dan PC ke-6 VLAN 30. Part 2, observe broadcast traffic without VLANs. Step 1, clear the configuration on older switch and delete the VLAN database. Return to real-time mode. Kita real-time mode dulu. Bisa real-time. Kita step B, delete the startup configuration on all 3 switches. Kita ke switch pertama. Kita klik CLC, klik sini. Kita klik N. Terus kita klik N, iris, start up, config. Kita enter, kita enter lagi, enter. Kita ke set kedua, CLC, N, iris, start up, config. Kita enter. Kita ke switch ketiga, enter, N, iris, start up, start up, config. Kita enter. Nah, setelah switch sudah dikonfigurasi, where is the VLAN file storage in the switch? Biasanya tempatnya di VLAN database. Selanjutnya step C, delete the VLAN file on all 3 switches. Kita ke switch dulu. Kita N, enter, delete VLAN dot. Kita enter. Kita ke switch kedua. Kita N, delete VLAN dot. Kita enter. Kita ke switch pertama. Kita N, delete VLAN dot. Kita enter.
Nah, setelah konfigurasi sudah dihapus, selanjutnya step 2, reload the switch. Use the reload command in privileged exit mode to reset all the switch. Wait for the entry link to turn green to upgrade this process. Click fast forward time located in the bottom yellow toolbar. Kita reload ke shift 3, reload, enter. Setelah kita ke opsi kedua, reload, enter. Kita ke switch pertama, reload, enter. Itu kita pakai fast forward time, kita cepat. Setelah itu step 3, klik capture roll forward to send RP request in pings. After the switch reload and the link return to green, the network is ready to forward your RP and pick traffic. Step B, select scenario 0 from the drop down tab to return to scenario 0. Klik scenario 0, kita klik simulation, kita klik next. Setelah PC pertama ke switch kedua, switch kedua setelah pesan packet itu semua port bisa terkirim dikarenakan kita sudah menghapus pilannya. Kita next dulu, semua port terkirim. Itu selanjutnya ke step C, from simulation mode, kita capture atau forward button to step through the process. Notice that the switch now forward the ARP request out all ports except the port on which the ARP request was received. This default action of switch is where VLAN can improve network performance. Broadcast traffic is contained within each VLAN. Where the buffer full window appears, click the Fuse Previous Event button. Buttonnya yang ini ya, sudah kirim, nanti kirim semua. Ini sudah. Oh ya, sama satu lagi saya lupa, kita coba cek dulu VLAN. Ya, ini VLAN-nya sudah berhasil dihapus. Itu kita ke slide kedua, VLAN. Ya,
VLAN juga sudah terhapus di switch keduanya. Ini ke switch ketiga. Show VLAN. Ya, sekian dulu dari penjelasan saya Cisco Packet Tracer 3.2.8. Selanjutnya kita akan mengerjakan segitu dulu penjelasan saya tentang Cisco Packet Tracer 3.2.8. Selanjutnya latihan berikutnya.